کر رہے ہو نا وہ 100,000% صحیح کر رہے ہو. زلزلہ آیا میں لے کے آیا کہاں گئے؟ ترکی میں. ہمارے ساتھ جو ہوا ہے, کیا ہوا؟ جو بھی ہوا ہے, اتنے پیسے بھیج دو. کہاں سے بھیج دوں میں؟ میری تنخواہ جو ہے نا جتنی بھی ہے. آپ کو کسی نے کہا ہے کہ اتنے پیسے بھیجو؟ یار نوکری نہیں کرنی ہم نے. کتنے پیسے بھیجنے آپ نے؟ 2 لاکھ روپے ہر پٹوار خانے؟ ہاں جی. اب یہ پی ایم ریلیف فنڈ میں؟ یار یہ اب باتیں کہیں کی کہیں جائیں. مجھے سمجھا دیں, صرف آپ ایمانداری سے ایک بات تو مجھے سمجھا دیں. پی ایم ریلیف فنڈ میں میرے چھوٹے بھائی فون آتا ہے, یہ کام کر دو, اوکے. اتنے کمرے بک کروا دو ہوٹل میں, اوکے. اتنے بندوں کا کھانا بھیج دو, اوکے. یہ ہو گیا, اوکے. فلاں گاڑی کا پیٹرول بھروا دو, اوکے. آپ تو معاشرہ ٹھیک کرنے چلے ہوئے ہیں. یہ معاشرہ جو ہے نا بھائی, ہمیں بھی پتا, میں بھی سوچتا ہوں. تنخواہ کتنی ہے؟ 45,000 روپے. پیٹرول نہیں پورا ہوتا. مجھے ایک بات بتائیں, کیا کروں میں, بتا. کتنے سال کی سروس ہے؟ 30 سال سروس ہو گئی. میرا پرابلم یہ ہے کہ جس ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے پروگرام میں پٹواری نے بتایا ہے کہ میری 45,000 تنخواہ ہے, اور پورے پنجاب کے پٹواری جو ہیں, ہر پٹواری نے 2 لاکھ روپیہ ترکی میں مدد کے لیے ریلیف فنڈ میں جمع کروانا ہے. میں کہاں سے کرواؤں گا؟ میں نے لوگوں سے لے کر دینا. سر اگلی بات, میں ان کی لڑائی لڑ رہا ہوں. اگلی بات, پٹواری کہتا ہے کہ ڈی سی کے لیے 5 اسٹار ہوٹلز میں کمرے کروا کر دینا پٹواری کا کام ہے. میری 45,000 تنخواہ میں کہاں سے کروا کے دوں گا؟ میں لوگوں سے لے کر دوں گا, کیونکہ میں نے نوکری کرنی ہے. وہ کہتا ہے کہ جناب میرے بچے بیرون ملک پڑھتے ہیں اس وجہ سے کہ میں اکثر اے سی ڈی سی ان کے بچوں کی ہر مہینے کی فیس دیتا ہوں. کہاں سے لے کر دیتا ہوں؟ میں عوام سے لے کر دیتا ہوں سر. اور عوام کو یہاں پر آپ کو کہیں آپ کو نرخ نامہ نظر آ رہا ہے, کہیں آپ کو جو سرکاری فیسز ہیں وہ نظر آئیں گی؟ نہیں آئیں گی. 50 روپے کی فرد کا کام جو ہے وہ یہاں پر 5 لاکھ میں ہوتا ہے سر. سر خدا کی قسم, میں اور آپ مر جائیں گے, ہمارے بچے برباد ہو جائیں گے. ہم بھی, میرے لیے بڑا آسان ہے, میرے 10 کام نکلتے ہیں, میں 10 پٹواریوں سے کروا سکتا ہوں. سر اگر میں ہر کسی سے دشمنی لے رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ, مجھے میسیجز آتے ہیں کہ بھائی میرا ایک دوست آپ جیسی باتیں کرتا تھا, اگر انہوں نے اس کی ٹانگوں میں سے عذاب میں فائر مار کے پار کروایا. سر میں آپ کو ایک ریکویسٹ کر دوں, یہ تمام چیزیں ہمیں کچھ تو کرنا پڑے گا سر. ریاست کچھ نہیں کرنا چاہتی, ریاست کے ادارے کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ مجھے نہیں پتا کہ کس معاملے میں آپ لوگوں سر آگے السلام علیکم. مجھے نہیں پتا. آئیے میاں شہباز, میاں عمران سر. میرا ان لوگوں کے ساتھ ایک کیس ہے DCR کی کورٹ میں, وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے. اب میں ان کو لینے کے لیے آیا ہوں, خود بنفس نفیس آ گیا ہوں یہاں پہ ان کو لینے کے لیے. خدا کا واسطہ ہے, وہ آج DCR صاحب بیٹھی ہوئی ہیں اور یہاں پہ آ کے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی نواں کٹا کھلا ہے. اور یار کتنے نے طیب صاحب آپ نہیں لب رہے, اسی بھی انہوں نے یار پھر تہاڈی مہربانی ہو, جڑا میرا ریکارڈ ہے وہ تو لے کے نکلو اتھے. خدا دا نام لب رہے ہیں. میرے نال تسی کمٹمنٹ کر کے میڈم دا کی قصور ہے, وہ میرے واسطے بیٹھی ہے. خدا دا نام یار. میرا ایک مختصر سا سوال, اللہ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے, ایک مختصر سا سوال کروں گا. میاں صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ریونیو سسٹم کو نہیں چینج کیا جا سکتا, یہ ایسے ہی چلنا؟ ریونیو سسٹم کو چینج کرنا چاہیے. کون کرے گا؟ سر میں تو پیسے دے کے کام کرا لیتا ہوں, آپ بھی پیسے دے کے کام کرا لیتے ہیں, کیسے چینج ہوگا؟ obviously اسی طرح سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, اور جو اس طرح سے معاملات نہیں کرتا پھر ان کے ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے, اور اس کے لیے یہ صرف ریونیو ڈپارٹمنٹ صرف پٹواری کا ہی صرف قصور نہیں ہے, صرف پٹواری کا ہی قصور, ہم انکلوڈنگ اس, ہم بھی اس سسٹم کا حصہ ہیں. دیکھیں میاں صاحب, میں آپ سے بات یہ کرتا ہوں کہ ہم یہ بات تو میں بھی کرتا ہوں, بڑے دعوے میں بھی بڑے دعوے کرتا ہوں. میرے 10 صحافی بھائی جا کے پٹواریوں سے گاڑیوں میں ٹینکیاں فل کراتے ہیں, میں کیا کروں؟ میں بھی بڑے دعوے کرتا ہوں, لیکن سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہاں سے اب جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میڈم بیٹھی ہوئی, اب دیکھیں اب وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہی ہے, ٹھیک ہے. میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ یہ میرا پرسنل کیس ہے, آپ ویٹ کریں. انہوں نے کہا جی پٹواری صاحب نہیں آتے پہ, میں کی کراں؟ میں کہا جی پٹواری نو لے کے آنا. میں آپ کو بتاؤں, آپ آج بھی پٹواری کو ڈھونڈ کے لے جا نہیں سکتے. بات بھائیجان یہ ہے, یہ پٹواری کی مورے تو میرے ہاتھ میں. میں آپ کو یہ بات بتاؤں, اگر یہ وہ جو افسر شاہی ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے نا ہماری,
तो ये पॉसिबल नहीं। जब पटवारी से हराम मांगना बंद कर दिया जाएगा, पटवारी अपना काम करेगा। तो फिर पटवारी क्या करे? मैं क्या करूं? सर देखिए, उसका एक तरीका है, मैं पूरी कौम को बताता हूं जी, मैं पूरी कौम को इसका हल बता देता हूं। बंदा केड़ा है? और भाईजान ना जाओ यार, जाली पटवारी हो ठीक है, पर जाओ थोड़ी दाल गली हुई है, एडीसीआर थोड़ी सुन दी हैगी, ये डीसी थोड़ी सुनदा हैगा, वो पटवारी जाली पटवारी साहब को खाते ने। जाओ जी, पढ़ो आपकी मोहरा, हेलो रखो। मैं आज एक चीज ईमानदारी से बताना चाहता हूं, और मैं ये बात वालिदैन से कर रहा हूं, खासतौर पे अब्बा जी और अम्मा जी से, कि अगर आप अपने बच्चे से ये पूछते नहीं हो ना कि पुत्र तू आज मुझे दाल खिला सकता था, तू मुझे गोश्त कैसे खिला रहा है, तो खुदा की कसम क़यामत के रोज आपकी पेट में आग भरी जाएगी। ये मेरा मुआशरा नस्ल दर नस्ल बर्बाद हो गया। ऐसे छोटा जिहा काम होता है, इन्ना को मेरा काम हो जाए, उनके पल्ले उनकी वजह तो हर शय बर्बाद हो जाए, फर्क नहीं पैदा। हम आज भी नौकर हैं, वो निकल रहे हैं हम यहां से, क्योंकि मुझे आज अभी पता चला है कि ये यहां हम कुछ भी नहीं होते, साड़ी कोई औकात नहीं है, यहाँ रियासत की औकात बाकी नहीं बची, हमारी क्या औकात होगी। आखिरी बात करूंगा कि जिस वक्त वेस्ट में गुलामी अरूज पर थी और कीमतन खरीद कर गुलाम लाए जाते थे, तो मौरख कहता है कि उन गुलामों को गुलामी से निकालने के लिए सबसे मुश्किल काम उनको यह मनवाना होता था कि तुम गुलाम हो, तुम्हें आजादी मिल सकती है, क्योंकि हम बहैसियत कौम नस्ल दर नस्ल हमने गुलामी रियासती नौकरों की, जिनको हम तनख्वाह देकर पालते हैं, हमने उनकी गुलामी कबूल कर ली है, और हम मानने को तैयार नहीं कि ये हमसे नाक से लकीर निकलवाते हैं। कड्डो जी लकीरां। पटवारी अलीम शाह, मुस्तफाबाद बैरून, और पटवारी साहब लब लेने। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अलीम शाह मेरा नाम। इधर अलीम शाह साहब जी जी सर इधर ही आ रहे हैं, ਤੁਸੀਂ परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं 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 परेशान ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਓ। अच्छा जी, यार एक मिनट इधर आके गल करनी ਤੁਸੀਂ जी। अच्छा ये कोई डिक्टेशन है? जी जी जिवें ਤੁਸੀਂ इसको हाथ नहीं आपने लगाना, मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं कर रहा, आप भी नहीं करेंगे। मैंने आके आपको सलाम किया और उसका जवाब आपने मुझे क्या दिया? आराम से बात करें, आपका मैं अप्रिशिएट करने लगा था कि पहला पटवार खाना है जिथे पटवारी आप बैठा है। सर जी ਤੁਸੀਂ अप्रिशिएट ना करो, लेकिन तरीके ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਜਾਏ ਜੇ कैसे आए? ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਜਾਏ ਜੇ कैसे? सर दो लता ते टोर के अंदर आए तो ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ गेट खुला है, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ यहाँ पर काम हो रहा है, सरकारी काम हो रहा है। तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ? कॉमन सिटीजन हूं मैं। कॉमन सिटीजन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਖਤਿयार? मैंने तो आपको नहीं कहा की हो रहा है। नहीं अल्फांदेंदो में ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ है? हां क्या मैं ਤੁਹਾਡਾ नाम दस्या, मैं कही पटवारी साहब पता कर लेना। मैंने नहीं कहा केड़ा पटवारी, मैंने आपसे नाम पूछा, आपने बताया। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ करनी, ਗੱਲ ही कर रहे हैं। ओ यार इंज नहीं बोलना, बात ही कर रहा हूं आपसे, कैसे बोलना है? मुझे आप तरीका सिखा दें। आप तरीका मेरे भाई आप बता दें। आराम से बोलो, पढ़े लिखे हो आप। सर मुझे इजाजत दे, मैं ऐसे बात कर सकता हूं। मैं आपका मुलाजिम हूं सर, मैं आपका जाती निजी मुलाजिम हूं। आप मुलाजिम नहीं, मैं भी आपका मुलाजिम नहीं। सर आप नहीं है मुलाजिम मेरे, तो फिर आप मेरे मुलाजिम नहीं है ना, मैंने आपको कहा। अब मैं ऐसा बोलूं? ऐसे बोले आप भी लहजा धीमा कर लें तो बराबर हो धीमा ही है मेरा लहजा। ਮੈਨੂੰ तो हैरत हो रही है, पता नहीं हो की ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੜ ਲਓ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ अब आपने गुफ्तगू सुन ली जी। अब मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, इधर ले आए यार सामने। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक चीज हकीकत है, इस तमाम तर खराफात और गुफ्तगू के बाद भी मैं ये जरूर कहूंगा कि एटलीस्ट मुझे लाहौर के बाद कसूर में ये पहला पटवार खाना मिला है जहां पटवारी खुद एटलीस्ट मौजूद है। इसको मैं करता हूं अप्रिशिएट। अब मैं आता हूं दूसरी बात की तरफ कि भाई इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हो रही है कि आपका लहजा ऐसे, आप आए इधर प्रॉपर तरीके से बैठे, आराम से बात करें। आप ऐसे आ रहे हैं जैसे पूरा लाहौर आपने सर पे उठा लिया। सर लाहौर नहीं, सब मैं कसूर में हूं, आप परेशान ना हो। कसूर सर पे उठा लिया, आप आराम से बात करें। उसकी वजह आपको बता देता हूं। मुझे कोई वजह, आपका एक पटवारी हमें अभी पूरा कसूर मोटरसाइकिल से कचा के, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे ना सफाई की जरूरत है। आप आराम से, नहीं मैं आपको सफाई दूंगा भी क्यों?
Who are you? आप कह रहे हैं ना, Who आप are you? कौन है मुझसे पूछने सर वाले? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप आपको- नहीं जवाब देना चाहते, आप कहें कि मैं तो जवाब बस- नहीं दूंगा, बस ठीक है, That's it. आप आप कहते मैं जवाब नहीं दूंगा, आप काम आए आपका इधर। हक है, आप काम हाँ आए। काम आए हूं ना, बताओ क्या काम ही आए हूं बताओ ना भाई, हमारा क्या मर्ज काम ये है, हमारा हाँ, क्या काम मर्ज ये है आपका? कि लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जी। उन ऑर्डर्स की कानून नाफिज करने वाले इदारे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट तकमील कराने में नाकाम हो गया है। बस जी। सर मेरी सुन लो ना पूरी। जी, जी। तमाम पटवारियों ने अपने मुंशी रखे हुए हैं, पटवारी और मुंशी मिलकर, सर मेरी पूरी तो सुन लो ना, मैं हाईकोर्ट की गल कर रहा हूं, 10 नहीं गिनती कर लो सर, 4 हैं रखे सर। अपने मीडिया जो करप्शन मुकाओ। अच्छा एक सेकंड, समझ आइए ये इस रोने का तो मैं रोना रो रहा हूं कि पटवारी हराम खिला खिला के साफियों को मर गए हैं। हलफ दे के कहें कि मैंने आपसे हराम खाया, मेरे से नहीं और किसी, मैं हलफ देकर ये बात कहता हूं, चैनल ही नहीं चल सकता हराम ना खाओ तुसी। मैं हलफ दे के ये बात कहता हूं कि अगर मैं आपके पास किसी हराम की लालच से आया हूं तो मुझे अगला सांस नसीब ना हो, लेकिन अगर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं आपसे हराम खाता हूं तो मेरे भाई इसका मैं कह रहा हूं खाते हैं। मैं आपसे हराम खाता हूं। मेरी बात सुनिए, आप कहां से तशरीफ लाए हैं? मैं लाहौर से आया हूं। पेट्रोल किसने दिया आपको? सर अल्लाह के फजल से मेरे इदारे का, आपके इदारे का? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इधर कुरान पे हाथ रख के मैं कुरान पे हाथ लाए, कुरान पाक मंगवाए या कुरान पाक मंगवाए सर, कुरान पाक मंगवाए सर, कुरान वो मेरे टीम मेंबर हैं, चुप कर दो सर, कुरान पाक मंगवाए आपने, मुझसे हलफ लेना है सर, मैं हलफ दूंगा अल्लाह के फजल से मेरे, सर इधर ही लूंगा, मस्जिद में जाने के करना क्या है? हेलो सर आप हलफ ले लें भाई, इधर आओ सर, एक सेकंड मेरे भाई, मेरे बात सुनो मेरे भाई, मैं आपसे, आपने हलफ मांगा है ना, आपने हलफ मांगा यार, ले लो ना, पटवारी साहब हलफ तो ले लो, पटवारी साहब हलफ ले लें, आपने मांगा कुरान पाक पे देना है सर, मैं देता हूँ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ सर आपने कब आना है? कब आवा दसो, मैं आप आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, मैं वहां मौजूद हूं, मेरा दरवाजा हर वक्त आपके लिए जितने ਤੁਹਾਡੇ कुलीग आपके होंगे ना उधर, जितने भी कुलीग, सारों को मस्जिद में आपने लेके जाना। सर मैं, हाँ मैं आपको बता, सारों को लेके सर मैं इसका जवाब दे देता हूँ। जी जी दे। आपका नाम पूरा क्या है? मेरा नाम अलीम हुसैन है। क्या मैंने आपसे, अलीम हुसैन साहब, एलो जी कुरान पाक भी आ गया, जी जी रखो। अलीम हुसैन साहब, जी जी, क्या मैंने आपसे आपके दाएं या बाएं किसी पटवारी का हलफ मांगा है? किसका? आप मुझसे किसी ज़ैद या बकर का कैसे मांग सकते हैं जिसकी मैं रोना रो रहा हूँ कि मेरे सहाफी पटवारियों के साथ मिलकर उनसे हरामखोरी करते हैं, गाड़ियों की टैंकियां फुल करवा के सहाफी करनी। ये गल जे गल करनी है ना तो फिर तुसी बाहर आ जाओ, बाहर मेरे नाल गल करो। जी मेरे भाई अब हुक्म करें, आप बताएं, आपने कहा कि बाहर आ जाओ। हाँ जी, आपने कहा बाहर आ जाओ, ये कैमरे बंद कराए ना, कैमरे बंद कराए, फिर उसकी वजह आपको बता कि अगर ये कैमरे बंद होंगे तो आप और आपके भाई ही कहेंगे कि यहाँ पर हरामखोरी हमने कर ली है, हम पर इल्जाम लगेगा, तो मैं वो नहीं लगाना चाहूंगा। वो सारे करते हैं, वो सारे करते हैं।